अस्सलाम वालेकुम मैं थोड़ा अपना शफकत तुसी ਵੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਫਕਤ ਵਲੌਗ YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼ਫਕਤ ਵਲੌਗ ਜੋ ਦੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨया ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰੋ ताकि हर आने वाली साड़ी वीडियो पहुंचे काफ़ी सारे भाइयों मैं कल एक वीडियो पाई सी ਉਹਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜਨ ਮਾਈਕੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੱਸੋ ਮਾਈਕੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹਿੱਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਮਾਈਕੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮਾਈਕੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਦੇ ਮਾਈਕੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮਾਈਕੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਈਕੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾਸੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ जिस टाइम 20 दिन के बाद जरासीम उठना शुरू हो जाती तो माइको प्लाज्मा हर जानवर के अंदर मौजूद हो जाएगा तो कोई बीमारी नहीं लगी अगर बीमारी लगी तो पहले भी उठ सकता है और बाद का फला की ब्रेलर तो नहीं माइको प्लाज्मा उठ जाएगा तो बीमारी नहीं लगी तो माइको प्लाज्मा की निशानी है थोड़े माइको प्लाज्मा जरा गुट्टे जानवर खलो सी उसकी अखा चो पानी आसी बार बार जी निशानी है माइको प्लाज्मा की अखा चो पानी आने लग पी गुट्टे फीड इनटेक थोड़े जानवर का कम हो सी अगर थोड़ा फीड 4.5 में फीड खा रहे तो वो 4.9 खाएगा 4.5 वाली फीड खाएगा थोड़ी और उस अलावा माइको प्लाज्मा का जो माइको प्लाज्मा किस चीज़ में हिट करता है माइको प्लाज्मा हिट करता है जनाब जी सब तो पहले थोड़ी सांस की नालियां में मुतासर करेगा ट्रैकिया उन्होंने मुतासर करेगा सांस की नालियां उस बाद एयर सेक्स में थोड़े मुतासर करेगा और माइको प्लाज्मा काफ़ी सारी चीज़ें हिट करके जिससे थोड़ा नुकसान होएगा जानवर और माइको प्लाज्मा की मोर्टेलिटी जी थोड़ी बहुत ज़्यादा कम रेशो नाल होएगी ज़्यादा नहीं होएगी कम रेशो ना मोर्टेलिटी एस स्लो होएगी CRD की तरह जिस तरह CRD की मोर्टेलिटी होगी माइको प्लाज्मा ना बहुत ज़्यादा मसले मसाइल है खास करके सर्दियाँ और माइको प्लाज्मा अक्सर जरासीम वेंटिलेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा माइको प्लाज्मा जरासीम होता है खासकर सर्दियों के माइको प्लाज्मा का जरासीम बहुत ज़्यादा जल्दी उठता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं माइको प्लाज्मा की दवाई मैं पूछी सी दवाई सानू कौन सी लगानी चाहिए आपको दवाई जो लगानी चाहिए ना वो सबसे पहले आपको दवाई लगानी चाहिए माइको प्लाज्मा के लिए टेल माइकोसिन आप लगा सकते मैं उसकी रिक्वायरमेंट करूँगा टेल माइकोसिन के अलावा आप डाक्सी साइक्लिन डाक्सी उसके बाद डाक्सी होगी टेलोसिन होगी उसके बाद प्रोमैक्स जीन भी है उसके अंदर फिल्टरडान है फिल्टरडान के अलावा और दो तीन चीज़ें एकोलस्टीन भी है वो भी आप यूज़ कर सकते लेकिन बेस्ट जो है हल वो सबसे पहले मुझे डाक्सी टेल माइकोसिन का लगता है टेल माइकोसिन और इसके अलावा एक भाई ने सवाल का अशरफ साहब है उनका सवाल है कि भाईजान हमारा जो चूजा है ना वो उसको ना बुखार है और बुखार नहीं छोड़ रहा चूजे को बुखार भाईजान 2-3 किस्म का होता है इसकी मैंने पीछे भी वीडियो अपलोड की हुई है अगर आपको नहीं तो पहले भी आप जाके मेरा चैनल से विजिट करें आपको मिल जाएगी वीडियो बुखार में अक्सर लोग ना फ्लोरोफेनिकोल लगाते हैं फ्लोरोफेनिकॉल जो है वो 30% 50% 23% और 30% लगाते हैं फ्लोरोफेनिकॉल याद रखें फ्लोरोफेनिकॉल एक सख्त एसिड है बहुत सख्त मेडिसन है और जो सबसे पहले थोड़े आपके जानवर को ना वो जिगर उसको मुतासर करेगी जिस जिगर को है ना उसको मुतासर करेगी जिगर उसका जल जाएगा सुर्ख हो जाएगा हीट अप हो जाएगा फ्लोरोफेनिकॉल आप जब भी लगाएं कोई भी फ्लोरोफेनिकॉल आप जानवर को लगाएं तो उसके साथ आप लीवर टॉनिक अच्छी सी कंपनी का ज़रूर लाजमी यूज़ करें ताकि आपका जो लीवर है वो उस पर अटैक ना करे फ्लोरोफेनिकॉल बेहतर है फ्लोरोफेनिकॉल से लगानी चाहिए अगर ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर नहीं है तो कोई और चीज़ लगा लें इसके अलावा बुखार के लिए फिल्टर डाल लगा लें आप PSP में कुछ पिक्चर लगा लें कोई चीज़ भी आप लगा सकते हैं शेड में लाजमी नहीं है कि आपने फ्लोरोफेनिकॉल है काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है मैं नाम नहीं लेना चाहता वो उससे हमारा यूट्यूब का चैनल है फिर मसला बन जाता है तो फ्लोरोफेनिकॉल मैंने आपको एक बता दिया तो आप फ्लोरोफेनिकॉल लगा सकते हैं कोई जानवर को बुखार है और CRD और CCRD कुरेजा काफ़ी सारी जानवरों की बीमारियाँ हैं जिनके मैंने पीछे वीडियो अपलोड की हुई हैं तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं जानवर की तो मैं आजकल के जो मसाइल हैं सबसे ज़्यादा मैं बार बार हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो आपके मसाइल हैं वो आपके सबसे ज़्यादा मसाइल इस चीज़ के आ रहे हैं कि आपका टेम्परेचर शेड का नहीं मेंटेन होता आप मेरे पीछे बैक साइड पे देखें मेरे शेड का टेम्परेचर आपको बता रहा होगा कैसे जा रहा है एक दाना अलग अलग बर्ड का बैठा हुआ है जब आपका बर्ड इकट्ठा होगा और अगर आप हाउस में अंदर चले जाएंगे तो आपका हाउस में दो चीज़ें आपको फील होंगी एक तो अगर आपने चश्मा लगाया हुआ है तो आपके चश्मे में फ़ौरन नमी आ जाएगी पानी आ जाएगा अगर दूसरी आपको मैं निशानी बता दूँ अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है या कोई भी मोबाइल अगर आपने हाउस में चले जाए मोबाइल ओपन करें उसके ऊपर फ़ौरन नमी आ जाएगी तो समझो हमारे हाउस की नमी जो है वो बढ़ गई है ये नमी की मैंने आपको देसी टोटका बता दिया आप टेम्परेचर बाद में देखें आपको पता बाद में चल जाएगा कि आपको टेम्परेचर क्या चल रहा है आप मीटर पे ना जाएं किसी चीज़ पे ना मैं आपको अपना आइडिया और अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ
اور اس کے علاوہ اگر آپ ہاؤس میں چلے جائیں گے تو ہاؤس کے اندر جو ہی آپ انٹری ہوں گے تو آپ کی آنکھوں میں آپ کو گیس محسوس ہوگی، گیس آپ کی سانس پکڑے گی جو زیادہ گیس ہوگی۔ ہاؤس میں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ آج کل جو سردیوں کا فلاک ہے اس کو آپ بروڈر یوز کریں، بروڈر کے سب سے زیادہ مسائل آ رہے ہیں۔ بروڈر آپ اچھا ہو، پیکنگ شیڈ کی اچھی ہو تو آپ کوئی چیز بھی یوز کر سکتے ہیں شیڈ کے لیے، اور آپ شیڈ کا ٹمپریچر آلریڈی اوکے رکھیں۔ آپ کو جو ریکوائرمنٹ ہے، اگر آج ہمارا 10 دن کا چوزا ہے تو ہمیں 30 ٹمپریچر چاہیے، یعنی 30 چاہیے، تو آپ لوگ کیا ٹمپریچر لگاتے ہیں؟ ہمیں 31-32 رکھا ہے، 31 اور 32 آپ نے ہاؤس کا رکھا ہوا ہے۔ 31-32 آپ نے نہیں رکھنا، آپ نے رکھنا ہے 31 30 30 32 30 پلس 0.32، یہ آپ کی ٹمپریچر ریکوائرمنٹ ہونا چاہیے، اور نمی آپ کی 61 سے بھی اباب نہیں ہونی چاہیے، پلس نہیں ہونی چاہیے، 60 سے کم 49 ہونی چاہیے، 49 سمجھ آئیے آپ کو، یہ آپ کی لوکیشن ہونی چاہیے کہ نمی ہونی چاہیے آپ کا، چاہے جانور 30 دن کا ہے، چاہے 2 دن کا ہے، چاہے 15 دن کا ہے، چاہے 18 دن کا، آپ نمی پہ فوکس کریں گے تو انشاءاللہ میں گارنٹی کہہ سکوں کہ آپ کے فلاک بہت زیادہ ہٹ ہوں گے، اور بہت زبردست فلاک ہوں گے، ہیلدی فلاک آئیں گے۔ سب سے زیادہ مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جو نمی کا، مائکرو پلازما آ گیا، سی آر ڈی آ گیا۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ لاکھ روپے کی میڈیسن لگا لیں، لاکھ روپے کی میڈیسن لگا کے آپ کو مسئلہ نہیں حل ہوگا، جتنی بھی میڈیسن لگا لیں، لاکھ روپے کی آپ میڈیسن لگا کے آپ کو مسئلہ نہیں حل ہوگا جب تک آپ کے ہاؤس کا ٹمپریچر نہیں مینٹین ہوگا۔ مینجمنٹ کا لوگ کہتے ہیں 50%، میں کہتا ہوں 75% مینجمنٹ کا رول ہے۔ اگر آپ کے ہاؤس میں آپ ایک چیز لے آتے ہیں، ڈاکسی لے آئیں، ISI کی کسی کمپنی کی ڈاکسی لے، آپ شیڈ میں لگا لیں، آپ کی شیڈ کی نمی کور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کی ڈاکسی بھی فارغ ہے، اس کی دوائی کا کوئی رزلٹ نہیں ہے جب تک آپ کے ہاؤس کا جانور کا پراپر ماحول نہیں ہے۔ آپ کے جانور کا پراپر ماحول ہونا چاہیے، آپ کے جانور کا پراپر ماحول ہو تاکہ آپ کی وینٹیلیشن پراپر ہو۔ اس کا فائن سرکل کتنا ہے، فائن سرکل کی بھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے پیچھے، جس دوست کو نہیں مل رہی وہ دیکھ سکتا ہے بیک ویڈیو میں۔ فائن سرکل کس طرح بنانا ہے، فائن سرکل کا کلیہ کیا ہے وہ بھی میں نے اپلوڈ کیا ہے، فیڈ کا کلیہ کیا ہے وہ بھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے، کافی ساری ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے، صرف آپ دوستوں کی خاطر۔ مجھے یوٹیوب سے کوئی انکم نہیں آ رہی، آپ چیک کر لیں، میں نے صرف آپ دوستوں کی رہنمائی کے لیے یہ سب چیزیں رہی ہیں، چاہے یہ چیزیں میں نے مشکل سے سیکھی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو مشکل نہ پیش ہو، آسانی آئے۔ کافی سارے مسئلے مثال آپ ڈاکسی لگا لیں، جو لگا لیں، آپ کو کوئی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا، کسی قسم کی چیز کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا جو اگر آپ کو ہاؤس کا ٹمپریچر مینٹین نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہاؤس کا ٹمپریچر مینٹین ہے تو سب چیز آپ کی اوکے، آپ لاکھ روپے کی میڈیسن لگا لیں، 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 25 لاکھ کی لگا لیں، لیکن آپ کو